ক্লাস 11 হ্যাঁ কি দেখে স্বপ্নায় তোমার কে দেখে তুমি হ্যাঁ তবে কিছু দেখে তুমি তুমি রাতে তো একলা ঘুমাই না আমার সঙ্গে ঘুমাই না কার সঙ্গে ঘুমাই তুমি হ্যাঁ ছোট ভাই স্বপ্নায় কোথায় মানুষ হয় তোমার কাছে হ্যাঁ है ना और केमन कौन हो तुम्हारे जब तुम घुमाए रात के समय मानसिक एटा उठाए नहीं भात भरी एमने उठाई दिए ऊपर उठाई दिए अच्छा अच्छा और कि तुम्हारा ऐसे चुलीटा ताने चुली जाने अच्छा ठीक है चलो दोहरा महाराज थोड़ा मन सीरियस এটা মোটা মানুষ এটা তোমার পুরো নীল লাগবো হ্যাঁ তোমার দেখেন পুরো নীল লাগবো জম হয়ে যাও তুমি পুরো জম হ্যাঁ পুরো নীল লাগবো তোমার টুকনি আসবো এটা ছাড়বো তুমি আমি বলছো তুমি ছাড়বো তুমি এটা আমার বাচ্চা তুমি ছাড়বো বলেন কোন তুমি কি মানুষ তুমি মুসলিম মানুষ না মুসলিম মানুষ তুমি না না কোন জায়গায় ধরছো তুমি আগে তুমি তো মোটা মানুষ নয় মোটা মানুষ তুমি নয় কি হয়েছে মরছো তুমি অ্যাক্সিডেন্ট হবে অ্যাক্সিডেন্ট না ফাঁসি লাগায় হ্যাঁ ফাঁসি লাগায় মরছো কত বছর তোমার বয়স কত এটা কত বছর মরছো তুমি 25 বছর মরছো মুসলিম মানুষ আচ্ছা এখন বাড়িটা কোন জায়গা তোমার 5 মাইল কোন জায়গা ধরছে বাচ্চাকে আমরা হ্যাঁ বাচ্চাকে কোন জায়গা ধরছো তুমি হ্যাঁ বিকালে ধরছো হ্যাঁ তুমি কি জিন হ্যাঁ তুমি তো ফাঁসি লাগা মরা মানুষ নয় কি নাম তোমার কি নাম তোমার বলেন না बोलें पुरान पुरान की नाम हाँ आली की आली हाँ की आली कोआसुन की आली तुम्हार तुमी फाँसी लगा मरेছো ठीक আছে আমার কিছু নাই নয় একু নাই তো বাচ্চা ধরা কিমান বছর হয়ে গেল কত বছর হয়েছে 1 বছর হয়েছে 1 বছর হয়েছে কারেক্ট हाँ 1 বছর হয়েছে না বাটা তুমি এখানে আও তুমি 1 বছর হয়েছে ঠিক আছে কোন জায়গা ধরছো বাচ্চাকে হ্যাঁ বাচ্চাকে কোন জায়গা ধরছো তুমি বলেন আছে না তোমার কাছে আচ্ছা এটা সময় ধরছো 12টার সময় दिन के 12টার সময় আচ্ছা ঠিক আছে 12টার সময় ধরছে আর কি লাগবে তোমার বলো এটা তো মানুষে কি তেজ খাইতে রক্ত খাইছেন তুমি তুমি এই পলিটুর সলের জন্য রক্ত খাইছে না তুমি হ্যাঁ বলেন কি কইছে তুমি বলেন রক্ত খাইছো হ্যাঁ রক্ত খাইছে না দেখেন বলেন জলে বলেন খুঁজিও পারে আপনি রক্ত খাইছে অনেক তো আপনার ভাষা বলেন কি নাম কোন জায়গা খাইছে পুরো মিয়া ভাষা বলে করেন তুমি কই থেকে আইছো তুমি হ্যাঁ কই থেকে আইছো হ্যাঁ গাছেতে কোন গাছেতে কামারি গাছ আছে না নাই নাই মরছে তোমার হ্যাঁ কেলা মরছে না কই বছর হয়েছে কেলা মরছে না কই থেকে আইছো তুমি কোন জায়গা ছোট বছর হয়েছে তোমার বাবা তুমি যাতে না আনতে যাইতে লাগবো এটা আজকে তো যাইতে লাগবো এটা গুরু ঘরে আসছে এটা যাইতেও লাগবো এটা তো কিমান দেখালি কিমান মানুষ দেখায় আপনি যাই যাই যাও না উঠি উঠিব
हजुर लाटे म जादु छोडी कोत गो याद दे कुछ भी ना हो ये उठी बो या काका देखाले यार बहुत मनक देखाइছে बो हाजिर करा नहीं हाजिर নহয় हाजिर नहीं आज हाजिर होले हाँ आज ये उठी बो देखने के नहीं टक टक आज उठो ओए उठ नीचे उठो साफ मुख ओए ओए चल उठ सब उठ हाँ क्या उठी बो क्यों नहीं उठी बो हाँ जादूगर है तू मैं चल बोली गो এতিয়া আল্লাহ নাম লৈ পেলাই যাব লাগে এতিয়া যাবি না যাবি যাবি আচ্ছা কি লাগে তো ক সব দিম আমি কি লাগে কি খাও তুমি বলেন মদ খাও গরু মাংস খাও না ঠিক আছে গরু মাংস দিম আমি তোমারে ঠিক আছে আচ্ছা গরু মাংস খাচ্ছ খুদ কি খাবি করা খুদ কি খাবি হ্যাঁ জলে পুরা बढ़िया जा जल्दी पूरा एकदम कॉपिया पूरा कॉपिया ही बोला गया पूरा हाजिर हो बोला गया जल्दी को की खाइबा पूरा हाजिर हो जाबा पूरा हाजिर हो बोला गया पूरा हां मुर्गी तो खाबे একটু আরো ঘরে এখানে দিলে কি দেখাবো কি দিব লাগো তোমারে মুরগি হ্যাঁ 5 টাকা হ্যাঁ 5 টা আপেল হ্যাঁ রসগোল্লা দিতে লাগবো হ্যাঁ আরো কিছু লাগতো না আচ্ছা ঠিক হ্যাঁ হ্যাঁ মোমবাতি পাঁচটা মোমবাতি কোন জায়গা দিব আমি এটা গাছে কোন জায়গা গাছ আপনি সব দিলে কেটা সময় দিব দিন কে রাত কে হ্যাঁ সন্ধ্যে কেটা সময় 5টা কি বার দিব লাগে শনিবার সব খুলি দিল হয় নয় গোটে কিনি মুরে কত নকরি ভাই ডিস্টার্ব করবি আরো কুকুরা লাল মোরা কত খাবো একটু রিয়েল ঘটনা হবে না হবো পুরো খাবে না দেখি না এনেকে মানুষ আছে যে লয় ঠিক আছে আর তো ইয়াদ হলা सीमा बचिया ये सब मोए रे सब के काट गोदाम गसी 5 माइल गल न 5 माइल पर सब आइ बोलो हेलो यस्तो घटना यस्तो घटनाहरू हुन्छ यहाँ घटना है ये तो सब भूत शैतान है क्यों है शैतान है यानी कि बीमार ऐसे आ रहा नहीं ठीक है शैतान लगा थे फिर सब हाजिर करे लागे नहीं हाजिर करो पास गम पाओ ना ठीक है ভালো বলে না কিন্তু একটু মেডিকেল চেক করাই দিবা তারপর মানে রাত একটু পুনিয়া দে ভাই या खुदा फरिश्ता खुदा को नेक बन्दाले आज याद गर्दैछ जस्तो इन्शाअल्लाह हाम्रो नानीलाई राम्रो गरिदिनु हाम्रो बच्चालाई राम्रो गरिदिनु र आज जसरी म पूजा गर्छु खुदाको नाम लिएर फरिश्ता खुदाको नाम लिएर पूजा गर्छु र आज राम्रो गरिदिनु यस बच्चालाई छोडेर जाने बनाइदिनु र भगवानको मान्छे यहाँ छ दरबारमा छ या खुदाको दरबारमा छ र पुरा छोडेर जाने बनाइदिनु चल भगवान परमात्मा परमेश्वर सबै एउटा म खुदाको नाम लिन्छु खुदालाई याद गर्छु चल फरिश्ता खुदाको नेक बन्दाले तिमीलाई राम्रो गर्दैछ चल भगवान चल पुरा नबीको नाम लिनेछु पुरा नबीको नाम लिएर जानु छ आज चल बिदाबारी चल म खपुनत आएको थिएँ म देखि पाइसकेको छु भगवान इच्छा थियो अल्लाह म बहुत प्रार्थना करेछु आएको थिएँ खबरत गए बेला प्रार्थना करेछु बुझ्छ खबरत गए बेला त्यता म खपुनत देखाइदिएछु एटु এনেকা स्टार का 786 देखाइछु म त्यति मानव पछि त फटाफट मुस्लिम भइसकेको छु म लाइटमा चाहिँ ठीक है भगवान सब है भगवान एटा चल त्यहाँ पुरा आइडी जा चल भगवान एउटा राम्रोसँग पूजा गर्नुपर्छ बस भगवानको पूजा गर्दाखेरि मान्छेको मन पवित्र हुनुपर्छ चल खुट्टा भोलिटा ठेङ्टा सिधा गर तोर सब भोको मान्छ नि
यस्तै भन्ने चल यदि त पुरा जल्यो साह्रो केरेको तोडेको त्यो हो पुरा जल्यो भयो त्यो पुरा जल्यो भयो त्यो तिरिका त यहाँदेखि नहीं रहना तो भाल खोइ जामे त्यो भेरी गुड यार बहुत जल्दी राम्रो नानी एकैचोटि तड्को छट्टै जान्छ नि बहुत राम्रो एक बार यदि एरियामा ठोक घुसाएन ये तो बहुत भाल हाँ बहुत जब इन्हें क्या थोड़ी ना ये तो बहुत भाल ए उहिले चाहिँ पहिला उठ्छौ त कता छ त त्यो कता छ त्यो त ए कता छ कुन जग्गा তোমার নাম কি বাবা আয়া স্যার হ্যাঁ শুনাইছে